sa Taguan, Montreal. Nagpalit kong mantika. Kasama ko si Boss Amo Manager. Sama ni. Saan naman ko na? Wato may og Montreal kaya magpalit ko og mantika. Palit may mantika og suka. may buntag nata karon sa Franklin diri sa yard sa Friends. So nga og Montreal mamalita og kuan. Mamista ba kanay kuan. Nangimbita og 11th anniversary. 11th anniversary. Parang kilala ko yun 11th anniversary. Kawasa diri sa Lungga. Boss! Sa Singason. Kita pa lang sa pirami. Tapos tawag, boss! Number. Number sama ako, boss. Ano para? Ito dalan no? May traffic. Ano ito, permente ang Montreal. Dili rin ta magpalit og kuan mantika. Okay. Fairview, Pontclair. Fairview Pontclair. Okay, magpalit pa ta og buwad. Hindi ka. Hindi mo. Ini ko na pwede. Mag-mall muna tayo. May bibilin si Blas dito sa St. Laurent. St. Laurent ba na yung pangalan? Pontclair. Pointclair. Fairview. Fairview Pointclair. Dito to sa Montreal. Fairview. So sa IDSA. Ito, may bibili muna kami dito sa loob. Tapos makabili yung konti ng pang-grocery natin. Mingaw. Oo ba na baligyan rin eh. Oo, may tindahan. 9:43. Ha? Kapit na. Isa lang. Isa. Ada Levi's. Five 537. Ha? 537. Levi's yung tirada ni boss ha. Pang opisina na ning hanap ni gusto ron. Pulis Pilipinas, opisina na duty ani. Opisina na ang duty. Akan na. Buaya mo to buaya. Delikado sa buaya karon. Tara.
nataraw na kay horot na to sa pati niya eh. Murag pang babae na ba? Pang babae na dia. Oh, gawas na ta kay murag hapon na. Murag kaulit ta sayo sa Franklin. Ah. Dali ara na puno oh. Wala na. Malian. Yan lang. Karang motor oh. Isog igdagway. May ligo. From Pirare. Ay. Balag bangas yan. Ha? Balag bangas yan. Iso bangas ginagdagway. Bangas ginagdagway. Wala na. Wa ka palit og mantika. Wala yung mantika. Nahutdan daw sila. Ari na ta sa North Idsa. Ito ta sa pangatlo. 1, 2, 3. Pangatlo traffic light. Turn right. Kita na tagkaon na rin. Ano sa Fernando nga cuisine. Kaon sa Filipino food. Pasmo wa. Paswa. Lingkod-lingkod nito, mana order dia. Siya ni. So may order pa sa sulod. Mo, wa man nay. Wa man nay kuan dito tukoy di ay. Sunod ani. Wa man nay libre. Ah, dami kayo. Are na dari sa Indian kay wala man sa Filipino. Di man ta serban dito. Ang taog ato. Bintura. Ito Bintura? Patura. Patura. Patura ang resibo mo na. Batura. Ano ito? Belum ni ba? Ini ngawan. Ini dulu kok. Ah. Jabatan. Galing Saudi. Pagkain itu pa rin pagbiling dito. Sarap ya, diba? Lian. Da. Higupan niya may say halip. Ah. Kamay, say no.
Nah, kung nabaya-baya. Medyo busog. Amal yan. Pero wala na magkakaroon naramdaman. Wala. May naramdaman akong ano. Busog ka. Wala, tapakan na sa Fernando. Ari sa Indiano. Yan sa Fernando, Filipino cuisine, kaso lang by order dyan. Uwi na tayo. Wala nga sibuyas ay. Ari sa dere, palit og lagot mon. There is Ocean Plus. Ito tayo kahit yan. Yeah. Pasok. Ah. Lubos na. Bilhin na tayo ng... Dali, naubos ang tuyo. Ha? Ano, tira na lang ano? Siguro gisudaan. Natira na lang ang tawag nito. Yung gisudaan. Ang suka. Taga may lagot mo. Apa ito? Mantika. Nakabok. Gusto mo na? Ay, kuha mo na. Ginamos. Ginamos. Naghan pa ko dito na. Nakita akong kilig na ginamos. Yan gusto nila, mantika. Pato mantika. Sure? Ang paano? Ay. Wala. Like rice. Din. Ano? Pahawan isa. Pang ano ba? Sa sabaw mo. Ah. Pwede na. Magmami ba? Ang kulang ito. Tubig. May tubig na. Dapat may ano, may spring onion. Spring onion no? Gatas. Nakagatas ito. Ang dugang ko bisa. Kabili, natas pa. Kunin ko no? Chahalip ba? Chahalip. Muna ang ibutang. Chahalip. Yung chahalip pa dito. Na, pan. Ay, isa. Ya, pan. Na. Puno na, puro karton. Pang 2 linggo na naman yung ano. Pang 1 buwan, walang uwian. Puno na itong pirare ron. Ayan mga bros, tapos na tayong mamili. Tayo ibabalik na ng Franklin. So dito pala yung bilihan ng mga Filipino food, ng mga Asian. Chinese na to, Chinese na store dito sa May Lasal, Montreal. So halos kumplito din sila lahat dyan na pang Filipino food. Pero dito isa, Sami Fruit naman yung pangalan. At dito lang kami para maraming mabili. Sama bisa. Kulo. Kulo sel, yala.
Pabalik na naman kami ng Franklin. So bibiyahe na naman tayo pabalik ng yard. For almost 1 hour ang biyahe pabalik. Pero pag ito ang driver, mga 30 minutes lang. Overtikan ng Tesla oh. Kaliwala yung Tesla, ito ada. Yan, medyo malayo yung ano dito, no? Franklin, 60 kilometers mula dito sa Montreal. Drive dito ta? O sulod? Drive dito. Bilis na. Balik tayo. Sikwate. Ice coffee. Ayan tayo, Sikwate dali. Ayos ba? Sangko. Suko ka? Ayos na niya. Kat-kat. Ha? Kat-kat niya. Walang to, malagtod ta. Bujor. Hello, can we have 2 large ice coffee? 2 large iced coffee, yeah? Yeah, Chicken wrap. that's it. Chicken wrap. That's it, thank you. Hindi ko chicken wrap. Gutom na ba? Maniwag ka na. Sige, kaon na. Sige, Kaon? kaon na mo. Ice coffee lang ko na. Hi, 826. Chicken wrap. Yun ang chicken wrap. Ano? Yung ikaw chicken wrap. So there's one. Ano yan? Chicken wrap. Hindi, wala na. Dinero. Thank Have you. a good day. Thank you. Sikwate. Bawal na yun. Ha? Bawal na eh. Check out na tayo. Yun ang tag. Sikwate sa malamig na panahon. Friends of friends. Yale ba? Si Usi mo niya no? Oh! Si Usi. Paano si Usi ah? Anong oras na? Ha? Anong oras na? Birada? Sana. Purbot. Pulbot. Di na katol Montel? Wala na eh. Wala na katol? Oh, katol-katol itong na. Yung bayad. Bayad yata dito. Pwede ka. Ada re oh. Yan. Oh, nagsulod goro. Puro bangka-bangka. Gusto na ada re goro. Gasa nag-suri-suri ano ba? Ikag Point Claire, nabot Montreal. Toyo Comsan, toyo sa Franklin. Karon na nabot di sa park. Ha? Oops. Isa. Arit. Lagan yun ba? Lagan yan. Ay, hindi pala mag ano dito ng coffee. Saan? Murag na may nauganan sa Ferrari oh. Oh, hindi pala dito. Amphibian man to. Amphibian. Pwede pa rin mamingwit din eh. Ha? Ano? Ito pa ako doon. Tulutan. Nga rin inyo mo yung among-amungan ha? Ay, kanan pa. Dito na naman tayo sa Salaberry. Yan ko ba? Kita saan napunta nito? Ito yung bridge ng Salaberry na daanan ng barko. Sa taas, patawid ng papuntang
Salaberry. Oh, picture, oh. Baka. Hey, Baji, oh. Oops. Oh, bawal ang drone. So, bawal magpapalipad ng drone dito. Yung, Ha? ano nag-ano daw? Tourist spot pa tayo dito. Saan? Gasyatong? Gasyatong. Tinagay tubig mo. Ha? Ulitin na. Gusto lang ba ito? Atuon. Mura gid po dahil dagat. Oh, Namingit sa spikas, oh. Kilid. ano sila oh. Shato nga. Gasyatong na sila, oh. Hindi ka nang kuhan. Gulp nga gamay. Luklukon lang ko, ano. Huwag martilyo. Yan dito mga bro sa park to ng pasyalan pala to dito ng mga pamilya. Mga walang pera. Walang pera. Ito na, ligo. Nasa ano? Oh, hindi pala maligo tayo dito. Ah! Ako ba yun? Ito. Uy! Oh. Bigat. Oh? Good fish. Bass. It's a bass. Yes, bass. Yeah. Nice catch. Yes. Wow. Mga 1 kilo. A la casa. More than 1 kilo ito. Kuha eh. Kabuhay pa na ba eh? Lagyan niya sa Ha? Nabigyan na pirituhon ba, no? Kuha ko eh. Nakabuhay pa ka na ba eh, nga? Ikadinahan man. Dami anak, tutor ba? Kanang tubig sa kuhan, kaban. Kuha. Ano ba isda diri sa kuhan? Tulay. Ah, wati. Paan po wati? That's a earthworm, right? Yeah. Yeah. The best way to catch fish. You buy that one or you dig in the Both. yard? Both. Ah, Both. These are mixed. Got small one from home and from store. You need a permit here to... Yeah. Oh, Nah, I have it right there. It's CS per dias. No per day. no permit, right? Bass. Yeah. 6. only 6. That's a Yes. good size, right? Wow. Kikiris. It's like a grandol kikiris. Solo puedes tener 6 en todo la casa. 6 in total. 6. 6 bass, yeah. No 6 matter inches. size. Yeah. No, 6 number. Ask number. 6 pieces. 6 fish. Yeah. 6 fish in total. Okay. If you eat 2 today, Yeah. you can come back and grab 2. Ah, that's a good Yeah. one. No, it's Ah. it's a law. That's the law. It's Nice. good. So that Yeah. way you don't overfish. Ah, okay. Ah, ganun pala patakaran. See a bass. Yeah. Bass. For the bass only. See a bass, no size. No size. No size. But you just only 5 pieces per day. 6 pieces. Yeah, 6. If you have 6 right now, Yeah. and the Hindi- guard come Yeah. and he asks you, do you have a home? Yeah. But you need to consume that one. Yeah, you have Per to day. consume that one before you come back and Ah, okay. get more. Nice. Because of
fishing guard Yeah. have more authority than police. Oh. They can go to your home anytime. Yeah. They can grab your car, seize your car, seize your Ah. fishing, your boat. Yeah. They can seize everything. They have more Grabe. authority than police. That's strict law. Yeah. So better be careful. But here, good fishing spot there. You live near Oh, yeah. Franklin. 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 Yeah. Georgetown. Yeah. I live here, St. Louis. 12 years now. Oh. De donde era? No, Philippines. We're not Mexico. Mexico. No, no. No, Philippines. Philippine. Filipino. Filipino. You speak Spanish? No. No. Spanish. A little Chapacano. bit. But we can Yeah. understand You speak English? English Yeah. only. Oh, okay. Sorry. No problem. There's a lot of people here in this town, Yeah. Spanish and A lot of Spanish worker, right? yeah, but They work in the farm. I don't know if you can identify someone by looking at him and knowing Spanish. I don't know who's. Yeah, we have different. We But, are, Same skin color. no, same, foncé, dark, Dark, much yeah. darker. Yeah, I'm probably like, a little bit like me right now. I spend 12 days here now. 4 days. Yeah. 12 2 days in fishing. 12 days. 10 and 2. 12 days fishing here. A lot of fish. Big truck or You know Friends? Friends Logistic. Friends. okay, tractor farm. Trailer. Okay, okay. I think Oh, you saw that logistic? one. Yeah. Yeah, Friends. Friends. Oh, oh shit! We was passing by here. Good salary. Yeah. Good salary. Not bad. You don't need to fish. Sometimes. No, sometimes. Our colleague, Yeah. they do here on the other side. On the other side? Yeah. Some Filipinos do fishing. Pike. Yeah. That's a big. A lot of pike. No, me, I got picture pike. That big. Yeah. That's the On big the one. other side. Yeah. A lot. Winter, ice fishing. No. Summer. I do ice fishing too. And then you dig it the ice. Yeah, You big drill. hole on the ice, and last winter, Yeah. big pike. In the winter.